بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مبارك نين تكتاتاي قرآن نباب تمرت ألف كفيدلات جمرا بالله فقاد مولو 3 جزء قرآن يمنجرس يهونال يمجمرياو تمرتاچن የዓረብኛ ፊደላት ትምህርት ሲሆን የዓረብኛ ፊደላት ትምህርታችንን ለተወሰኑ ተከታታይ ትምህርቶች የምንቀጥል ይሆናል። በዛሬው የመጀመሪያ የቁርአን ንባብ ትምህርታችን ከ28ቱ የዓረብኛ ፊደላት ጋር የመጀመሪያ ትውውቅ እናደርጋለን። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የሰንጠረዥ ላይ 28ቱ የዓረብኛ ፊደላት ተቀምጠው ይገኛሉ።